Ali Maula Ali Maula Ali Maula Ali 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 Maula Ali Maula Ali Maula Ali आज हैदर के लिए सज गया मैदान गदीर आज हैदर के लिए सज गया मैदान गदीर बन गए मौला Prochaine question માટે મને લાગે છે તમે બિરયાનીને યાદ કરજો અને સમોસાને યાદ કરજો તો રસ વધારે ચડશે અને આપણે સવાદ પણ વધારે મળશે. સલવાત પર મોહમ્મદ. Question. Qui est la personne qui nous a le plus régalé en cuisine? Madame Keita, Najoumassi, Maïté ou moi-même? Eh ben, dis donc, le score est incroyable. 4 qui ont voté pour moi, franchement, merci. Hein. Najoumassi, à Mokane, સમજીને જમાત તમને મેર્સી કહેવા માંગે છે તમારી મદદનો કે તમે મહેનત કરીને અમને સારા અને સવાદીલા નિયાઝ પહોંચાડ્યા છે. તો હું તમને વિનંતી કરું છું મા બહેનોમાં કે તમે આગળ આવી જાઓ અને મા બહેનોમાં હું વિનંતી કરીશ આપણા રેસ્પોન્સાબલ ક્વિઝિનને બહેન આસિયા જાફર અને બહેન સુકૈના દાયાને કે તમે બિરયાની અને સમોસાની મૂકી દો હમણાં s'il vous plaît અને તમારા મુબારક હાથે નાજુમાસીને આ કદો અર્પણ કરો. સલવાત પર મોહમ્મદ. आ रहे हैं आप चल रही है ये खबर खानाए खुदा पे है लिखी हुई नजर सज रहे हैं रास्ते तमाम ऐ मेरे इमाम ऐ मेरे इमाम आप पर दुरूद और सलाम ऐ मेरे इमाम ऐ मेरे इमाम बस यही सदा है सुबह शाम ऐ मेरे इमाम ऐ मेरे इमाम. Vous pouvez afficher le podium s'il vous plaît, Régie. Alors, sur le caout, numéro 3, Nadim, numéro 2, Polo, et numéro 1, Kamil Hirji. Salawat par Muhammad. Pour info, Najoumassi a connu 8 mandats présidentiels. Hein. હવે આપણે આપણા ઘરની વાત કરીએ. On est chez nous ici. આપણું જે આ મોહમ્મદી ઇમાર બારગાહનું construction જે થયું તેનું construction થયું pendant le mandat présidentiel de Al-Hajj Yavar Wassam sur les années 92-94 અને આ મોહમ્મદી ઇમામ બારગાહનું construction માટે અને création માટે આપણે બે હસ્તીને ના ભૂલીએ en passant par le financement, la décoration ou encore la construction. આપણા જે બે મરહૂમ છે મરહૂમ અકબરભાઈ કરીમ અને મરહૂમા લૈલાબાઈ કરીમ એક નારે સલવાત તેઓ માટે. આપણે આ મરહૂમને ન ભૂલીએ અને આપણે દુઆ આપીએ લોકોનું આ ઇન્વેસ્ટિસમેન્ટ માટે અને તેઓને ઓનોરે કરવા માટે અમે આ મોકાને ગનીમત સમજીને
તેઓના દીકરા ભાઈ અલ્હાજ રેઝા કરીમને વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે અહીંયા આગળ આવો અને હું વિનંતી કરીશ આપણા અલ્હાજ યાવર વસરામને કે તમે અહીંયા આવો અને એક નજીવી તોહફો આ en mémoire de marhum Akbar Karim અને en mémoire de marhuma Leila Bai Karim ને તમે ઓફિર કરો. સલવાત પર મુહમ્મદ. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nare salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Monsieur Reza Karim, nous tenons à vous présenter notre sincère reconnaissance à l'égard de marhum Akbar Tata et marhouma Leila Tati. Je vous demande, le public, un sourire Fatiha pour tous nos marhoumin et pour marhoum Akbar Tata et marhouma Leila Bai Karim. Salawat par Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Barakatul Fatiha. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. હવે આપણે આગળ વધીએ. આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુશનમાં કહ્યું હતું કે આપણે બધાના નામ નહીં લઈ શકીએ. એમાંથી ઘણા મરહુમો થઈ ગયા છે જેઓ આ કોમની ઘણી ઘણી સેવા કરેલ છે. તે માટે અમો આ સિક્વન્સ ઇમોશન તૈયાર કરેલ છે. તે સર્વે મરહુમો જે અલ્લાહને પ્યારા થઈ ગયા છે અને કોમના સિતારાઓ હતા જે બુજાઈ ગયા છે, પણ તેઓની રોશનીનો ફાયદો હજી આપણને મળી રહ્યો છે. અમે જ્યારે લિસ્ટ કર્યા ત્યારે 70 નામ ન કરતા હતા. અમે કોશિશ કર્યા છે જેટલા અમને ફોટા મળ્યા એ ફોટા ભેરા કરીને આ સિક્વન્સ ઇમોશનમાં અમે સમાવેશ છે. હું રેજી પાસે વિનંતી કરીશ કે આપણને સિક્વન્સ ઇમોશન પસાર કરે. راحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد حسيب اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على محمد وصح محمد. يا مؤمنين صلوا عليه. لطيف خبير سامع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد
صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصحب محمد يا مؤمنين صلوا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Vous savez, le thème d'aujourd'hui, c'est notre famille à 50 ans et notre maison à 30 ans. Et là, j'aimerais m'adresser aux plus jeunes. En tant que parents, on nous a appris, et en tant que parents, on apprend à nos enfants qu'en tant que famille, on a besoin de donner deux choses à des enfants, des racines et des ailes, n'est-ce pas? Vous l'avez tous entendu ce dicton, il n'est évidemment pas de moi, mais c'est ce qu'on veut donner à nos enfants. Des racines pour qu'ils soient ancrés, pour qu'ils sachent d'où ils viennent, et les ailes pour aller le plus haut possible. Bien, vous voyez, en voyant cette séquence, personnellement, je la découvre en même temps que vous. Sur cet écran, je pense que c'est le cas pour tout le monde, il y a énormément de visages qu'on a tous connus à travers nos années ici, des visages familiers. Toutes ces personnes sont nos mentors à qui nous devons nous douer, justement. Si aujourd'hui on peut aller de l'avant, pour la suite, c'est grâce aux racines que ces personnes ont mises chez nous. Et aujourd'hui, c'était très important pour que les jeunes sachent qui étaient nos anciens, nos mentors, qui ont donné ces racines. Parce que si on veut aller de l'avant, et qu'on n'a que nos ailes, évidemment, on pourra aller peut-être très très haut. Mais dans notre culture, dans nos valeurs, vouloir aller de l'avant en oubliant quelles sont nos racines, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, et tous les invités ici, vous serez les premiers à être d'accord, aller de l'avant sans nos racines, c'est pas possible. Et cette vidéo est hautement importante, c'est un devoir de mémoire qui est fait pour que les jeunes sachent toutes les personnes qui sont passées à travers les époques et qui ont pu justement graver notre communauté. Et pour continuer dans nos hommages, nous sommes dans la période de Bagneux. Notre famille a 50 ans et notre maison, elle, a 30 ans. 30 ans, c'est quelque chose d'énorme. Et pourtant, en fêtant nos 30 ans, il y a aujourd'hui une longévité presque tout aussi égale que nous aimerions mettre à l'honneur. Cette longévité, Brayo et Beno, c'est une longévité de 25 ans parmi nous. Et la personne qui a 25 ans parmi nous, je sais que vous le devinez évidemment tous, c'est notre cher Maulana Hasnen Saleh. Car cet été, le hasard des calendriers, voyez-vous, quand Riyad dit que tout s'aligne parfois, cet été, Maulana Hasnen Saleh fête, Inch'Allah, ses 25 ans parmi nous, Salawat. Et contrairement à notre bâtiment, vous en conviendrez, Cheikh Hasnen n'a pris aucune ride. Mashallah. En tant que résident Alim, on sait tous que le travail d'un résident Alim, la tâche, je ne veux pas dire travail, pardon, la tâche qui incombe à un résident Alim, c'est d'assurer les majalis que Maulana fait depuis 25 ans. Les samedis soirs, les kouchali, les shahadat, Mahe Muharram, les namaz et Djouma, que Maulana fait également. Mais Maulana ne s'arrête pas là. Maulana s'implique auprès de notre communauté à travers les heures et les dizaines d'heures qu'il attribue à la préparation du madrasa pour former nos jeunes à travers notre cursus spirituel et pédagogique. Il y a une autre dimension que vous ne connaissez peut-être pas de Maulana, c'est la dimension sociale. Maulana Hasnen est quelqu'un de très discret, de très humble, donc évidemment, il ne vous le dira jamais. Vous me pardonnerez Maulana, mais c'est important de le dire sans révéler quoi que ce soit. Dans cette dimension de bienveillance sociale, Maulana est une oreille attentive, pleine de bienveillance pour toutes celles et tous ceux parmi nous qui allons le voir pour lui faire part de nos problèmes personnels. Et croyez-moi, nous sommes très nombreux à aller le voir.
Mais évidemment, personne ne le sait, parce que rien ne transpire de Maulana. Chacun pense qu'il est le seul à aller le voir. En fait, tôt ou tard, en 25 ans, nous avons tous eu besoin de venir vous voir, et tous avons eu votre bienveillance, votre discrétion et vos sikhamon, car vous le dites souvent dans vos majalis, ce que vous cherchez avant tout, c'est la cohésion de notre communauté. Et à travers tout ce que vous faites, dans toutes ces casquettes, je ne parle même pas de tout ce que vous faites pour le Zamat, vous habitez juste derrière, quoi qu'il arrive, Maulana est toujours là. C'est quelqu'un qui va au-delà de cette dimension de Maulana. J'ai envie de dire, Maulana, vous êtes le père de cette communauté. Et pour vous reprendre vos mots, en préparant ce discours, Ben Sidi Kavasram m'a rappelé quelque chose, un majalis que vous aviez fait, et c'était un hadith que vous aviez cité. Vous avez dit, dans la vie, une personne a 3 pères. Son père biologique, son père par alliance, et le 3e père est son professeur, son enseignant, son alim. Et Maulana, aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que pour nous, vous représentez ce 3e père pour notre communauté. Vous êtes, Maulana Hasnen, celui qui éduque non seulement nos âmes, mais également nos cœurs. Et pour ça, nous vous remercions, car vous êtes vraiment la colonne vertébrale de notre Zamat. Et en plus, nous avons la chance de vous avoir parmi nous, ce qui veut dire que vous êtes là depuis 25 ans, donc vous avez fait à peu près la moitié de votre mandat parmi nous, Inch'Allah. Aujourd'hui, Maulana, pour vous témoigner notre reconnaissance, je vous demanderai de nous rejoindre et j'appellerai également Baï Sabir Sharifou pour vous remettre un petit cadeau, un infime cadeau témoin de notre reconnaissance. S'il vous plaît, si vous pouvez venir. Baï Sabir Sharifou pour vous expliquer, et le président qui a fait venir Maulana Hasnen il y a maintenant 25 ans. Donc c'était tout naturel pour nous de vous permettre de lui remettre ce cadeau. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc Maulana, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ખુદાનો શુકર કરું છું કે તમારા દરમિયાન આજે હું છું. ભલે ઈરાદભાઈ મને કોમનો બાપ બનાવી ચૂક્યા છે, પણ એક વાત હું તમને દિલની સાથે કહું છું કે હું કોમનો બાપ નથી, કોમનો દીકરો છું. કારણ કે હું જ્યારથી આવ્યો છું આ કોમ મને દીકરોમાં ફકાયેલી છે. હું પારીસ આવ્યો સાબીરભાઈની કોશિશથી, અને સાબીરભાઈની ખૂબી એ છે કે હું આવ્યો તો સાબીરભાઈ મને કે તમે અહીંયાના નથી તો તરત જ સ્કૂલ જાઓ. પોતાએ મને સ્કૂલ મોકલ્યા અને હું ફ્રેન્ચ જબાન શીખો, અને વર્ષો સુધી મેં એની મહેનતથી ફ્રેન્ચ જબાન શીખી. એની થેરપીથી પછી અઝીમભાઈ પ્રમુખ થયો. એની પણ કોશિશ કે હું પાછો જમાતમાં રહું. આટલા વર્ષ પસાર થયા. અઝીમભાઈની થેરપીથી પછી રિઝવાનભાઈ આવ્યા. તો રિઝવાનભાઈ મને કહે આટલા પ્રમુખો સાથે રહ્યા તો મારું શું વાંક. તો રિઝવાનભાઈ સાથે રહ્યો ને હજી સુધી તમારા સાથે છો. આની અંદર હું તમને એક વાત કહું કે 3 પ્રમુખ આવ્યા, પણ એક ચીજ હું દિલની સાથે કહું કે પ્રમુખ 3 હતા, પણ તમારા એક નો પ્રેઝન્સ મારી જિંદગીની અંદર આજે તેમને જ દે છે. એક બુઝુર્ગ, એક જવાન, એક બચ્ચો મારી જિંદગીનો એક ભાગ છે. અને એટલે હું કહું છું કે તમે અગર આજે છો તો મારું કુટુંબ છો અને મારી ફેમિલી છો, જેનો હું આજે એક દીકરો છું. ખુદા અમારી આ મોહબ્બતને બાકી રાખે અને હંમેશા વધારે. અને મારી દુઆ છે ખુદા તમે સર્વેને પ્રગતિ આપે અને દુનિયા અને આખિરતની અંદર
ખૈર આપે અને હંમેશા સલામતી દે. વાખિરુ દાવાના અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન. અહસન મૌલાના. આપણે આગળ વધીએ. આપણે કીધું 50 વર્ષ જ્યાં એસોસિએશનના મૌલાના હસનૈનના જ્યાં 25 વર્ષ આપણી સાથે મીમોદા છે. પણ આજે એક બીજી ખુશીની વાત તમને કરવી છે મને. આજે આપણી કોમમાં એક માતાજી જેમની આ સાલ 100 વર્ષ થયા છે. એક માતાજી જેની આ સાલ 100 વર્ષ થયા છે, જે આપણે ત્યાં હજી છે, મોજૂદ છે. ખુદાવંદે કરીમ તેમને તંદુરસ્તીની સાથે લાંબી આયુષ્ય ઇનાયત કરે. ઇલાહી આમીન. માસૂમીનની હદીસ છે કે કોમના બુઝુર્ગો નબી સમાન છે, એ બરકત છે. આજે માતાજીએ મહેનત લઈ, જહેમત લઈ અને મહેફિલમાં પધાર્યા છે. એ પહેલા કે આપણે તેમને ઓમાજમાં એક નજીવી ભેટ આપે, માતાજીની એનિવર્સરી માટે જમાતની કમિટી, જમાતના પ્રમુખ અલહાજ રિઝવાનભાઈ જાફર તેમજ કોમિતે સિનિયરના હોદ્દેદારો માતાજી ગુલનાઝભાઈ નાસર, ભાઈ મોહમ્મદ બેરાજી બલુ અને બહેન અર્ઝિયા ધનજી મૌલાના હસનૈનની સાથે તેઓ માતાજીના ઘરે ગયા હતા એનિવર્સરી સુવેતે કરવા માટે અને તેમને અમો એક નજીવી ભેટ આપેલ હતા. હું રેજી પાસે વિનંતી કરીશ કે જે આપણે વિડીયો ત્યાં પાડ્યા હતા સુવેનિયરના રૂપે તે આપણી સમક્ષ રજૂ કરે છે. રૂપે હમણાં જ પણ કીધા તમારું લાલ ખાન શું પેટ છે. અને આ તમને શાન છે કેવો ગરમ છે. તો તમે ઓળખી ગયા. માતાજીનું મેં નામ નહોતું આપ્યું કારણ કે સરપ્રાઈઝ હતું. માતાજી હાજાની શેરુ માસી સચુ જેની આ વર્ષે 100 વર્ષ પૂરા થયા. આપણે પ્રોગ્રામને આગળ વધારીએ. આપણે આપણો ઇમામ બારગાહ બંધાઈ ગયો, આપણા મૌલાના બંધાઈ ગયા. હવે આપણે આગળ વધીએ કે આપણા આ શાનદાર ઇમામ બારગાહમાં આપણે કઈ પ્રોગ્રામો બનાવ્યા, યોજવ્યા. એનું લિસ્ટ તો બહુ લાંબુ છે કે આપણે આ 30 વર્ષની અંદરમાં આ શાનદાર ઇમામ બારગાહમાં શું કરેલ. Pour n'en citer que quelques-uns: CCI, cours de cuisine, goûter anniversaire madrasa, fête du madrasa, iftar des enfants, crèche coche du madrasa, Ayan, Cham, Iran, comité voyage humanitaire, madrasa Misade, Carrefour des métiers, Umrah miniature, madrasa, maquette de Karbala, venue d'intervenants extérieurs et conférences à thème, restaurant et sorties seniors, week-end d'intégration et retraite spirituelle du comité des jeunes, tournoi de sport, ping-pong, foot, carom, pétanque sport c'est pétanque, week-end intergénérationnel,
પેકા આ 3 સાલ મુસલસલ આપણે અહીંયા માઈ મોહર્રમમાં પેકા ઓર્ગેનાઇઝ કરેલ, જેમાં બહારગામથી પણ છોકરાઓ આવેલ હતા અને આ પેકામાં માઈ મોહર્રમમાં ભાગ લીધેલ અને આપણી પહેલી રાતની સંખ્યાઓ મહેફિલોમાં ઘણી હતી આ પેકાના જરિયાથી. આ બધી પ્રોગ્રામો આપણે યોજવ્યા, પણ સાથોસાથ આ 30 વર્ષ દરમિયાન on a eu également des périodes difficiles, mais nous avons su nous relever, notamment la période de l'incendie. જ્યારે આપણા ઉપર ઇમ્તિહાન આવી ગયું, આપણા આ શાનદાર ઇમામ બારગાહમાં આગ લાગી, તો આપણે કોશિશ કરેલ de salle en salle હરેક નમાઝે જુમા આપણે કાયમ રાખેલ, આપણે મજાલીસો કાયમ રાખેલ, અહીંયા સુધી નાની સાલ લુએ કરી કાશોમ ભાઈઓમાં અને મદ્રેસાના દર્સ પણ આપણે યોજવ્યા. આપણે ઈદનો મોટો જશ્ન કરેલ વિજવીફમાં. એ 2 વર્ષ ઇમ્તિહાનના વર્ષ હતા, પણ કોમ હાથ નીચા ન કર્યા કે નહીં, આપણા પાસે ઇમામ બારગાહ આજે નથી તો આપણે આઝાદારી કરીએ, મહેનત કરીએ, કોશિશ કરીએ. નાની નાની સાલમાં ભેરા થતા હતા, પણ એ પીરિયડ આપણી હિસ્ટોરીમાં એક પીરિયડ ડિફિસિલ હતી, તો on a su nous relever. પછી આગળ વધ્યા આપણે, એક બીજી પીરિયડ, એક બીજું ઇમ્તિહાન આવ્યું, બીજી પીરિયડ ડિફિસિલ, પીરિયડ કોવિડ. આપણે કોવિડમાં વટાણા એ પીરિયડમાં કે જ્યારે બહાર નીકળવાની સખત મનાઈ હતી, એટલે આઝાદારી બંધ, મદ્રેસા બંધ, બધું બંધ ના. ત્યારે પણ આપણને બહાર જવાની મનાઈ હતી, તો તે વખતના સંચાલકો ભેરા થઈ અને પ્રોગ્રામ વિચાર્યા, લાઈવ શરૂ થયું. લાઈવમાં પૂરું અશરે મુહર્રમ આપણે મૌલાના હસનૈનની મજાલીસો સાંભળેલ હતા. એ કોવિડના પીરિયડમાં માએ રમઝાનમાં 330 દિવસ લાઈવમાં આપણે કુરાન ખાની કરેલ, અરબીમાં, ફ્રેન્ચીમાં. છોકરાઓના મદ્રેસાના બચ્ચાઓ પણ 330 દિવસ કુરાન ખાની અરબીમાં લાઈવમાં પૂરો માય રમઝાન કોવિડના પીરિયડમાં કરેલ. મદ્રેસાના દર્સ લાઈવમાં આપણે યોજવ્યા. એ પીરિયડ ડિફિસિલ હતી, પણ આપણે બંદોબસ્ત કરેલ કોમ માટે, કોમની ભલાઈ માટે. અને એ પીરિયડ છે કે જ્યારે મેં શું કીધું, ઘણી ફેરે અલ્લાહના પ્લાન હોય અને ઘણી ફેરે ઇન્સાનના પ્લાન હોય. અલ્લાહના પ્લાનમાં હંમેશા ઇન્સાનનો ફાયદો છે. એ પીરિયડ મને પોતાને ખબર છે કે મારો છોકરો પણ હતો. એ 330 દિવસ બચ્ચાઓ જ્યારે કુરાન ખાની અરબીમાં કરેલ, આ લોકોની એમ્પ્યુશન મળેલ, એ જોશ મળેલ, અને ત્યારથી આપણું અરબી જબાનમાં બચ્ચાઓ કુરાન ખાની કરવા લાગ્યા. આ લોકોનું નિવો પરફેક્શને કરેલ. આપણને સખી બિરાદરોએ ધોયાશો કરેલ કે આ બચ્ચાઓને ઉત્તેજન આપવા માટે કે અરબી જબાનમાં તેઓ કુરાન પઢે. અને માશા અલ્લાહ હર સાલ depuis cette période હર સાલ આપણે અરબી જબાનમાં જ્યારે માય રમઝાનમાં કુરાન ખાની કરીએ છીએ, તો બધાય બચ્ચા આવીને 20-25 જણ આવીને અરબી જબાનમાં માશા અલ્લાહ કુરાનનો વિર્દ કરે છે. સલવાત પર મોહમ્મદ. તો આ બે પીરિયડ ડિફિસિલ હતા, પણ આપણે કોશિશ કરી, મહેનત કરી અને આપણા બધાય પ્રોગ્રામને યોજવ્યા. હવે કેટલા આપણે કામો કરેલ છે, લિસ્ટ તો લાંબુ છે, હું તમને બધી લિસ્ટ નથી આપતો, પણ ફોટાના રૂપે હું રેજી પાસે વિનંતી કરીશ કે આપણને ફોટા મોકલાવે અને યાદ આપણને આવી જશે કે આપણે શું શું આ ઇમામ બારગાહમાં કરેલ છે. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi
From now you'll share all your joys through hardship, support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids to make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا. بارك الله لكم ولنا. الله بارك لهما، الله أدم حبهما. الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Asante, salawat par Muhammad. બહુ જાજા ઇવેન્ટમાં આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યા છે ને આ બધું કરવા માટે, આ બધુંને réaliser કરવા માટે il y avait besoin d'investissement et de sacrifice de personnes. Mais આ બધું કામ હતું આપણા પ્રેસિડન્ટ. આપણા પ્રેસિડન્ટને ઓનેરે કરવા માટે હું તેઓને અહીંયા બોલાવીશ અને હું તેઓ પાસે વિનંતી કરીશ કે તેઓ અહીંયા આગળ આવે, તેઓને અથવા તેઓના રિપ્રેઝન્ટન્ટ. મરહૂમ રઝા હુસૈન વસરામ, représenté par ભાઈ કોમેલ જમાલ. હું વિનંતી કરું છું ભાઈ કોમેલ જમાલને કે અહીંયા આગળ આવી જાય જો પોતે પ્રેઝન્ટ હોય તો. અને હું વિનંતી કરીશ કોએજના વિસ પ્રેસિડન્ટને અલહાજ મુર્તુઝા કાનાનીને, mais je vois qu'il n'est plus là. Ah, il est là. Salawat par Muhammad. હું તમને વિનંતી કરીશ કે તમે અહીંયા આગળ આવો અને આ તોહફો તમે પેશ કરો. वो होनोरे मरहूम रज़ा हुसैन वसराम. सलवात पर मोहम्मद. Merci.
ત્યારબાદ અલહાજ રઝાલી કદાયા représenté par ભાઈ મુંતઝીર ગુલામ હુસૈન. હું વિનંતી કરું છું આપણા પેટ્રોલબોર્ડના પ્રેસિડેન્ટને અલહાજ અબ્બાસ માનજીને કે તમે અહીંયા આવીને તમારા મુબારક ખાતે આ તોહફો પેશ કરો pour honorer અલહાજ રઝાલી કદાયા. સલાવત પર મોહમ્મદ. ત્યારબાદ અલહાજ મોહમ્મદ અલી વલી અલહાજ અનિલ હસન અલી. હું તમને વિનંતી કરીશ કે તમે અહીંયા આગળ આવો અને હું વિનંતી કરું છું આપણા ancien président du collège ને અલહાજ હુસૈનભાઈ જીવા કે તમારા મુબારક ખાતે તમે આ અલહાજ અનિલ હસન અલીને તોહફો પેશ કરો pour l'honorer. સલાવત પર મોહમ્મદ. Anil Tata, un petit mot pour le Jamaat. Merci beaucoup, peut-être. ત્યારબાદ અલહાજ મરહૂમ અલહાજ મોહમ્મદ અલી વલી représenté par Jackie Panjou. Je ne sais pas s'il est là, Jackie Panjou. હું વિનંતી કરું છું આપણા મહેફિલે ઝૈનબના પ્રેસિડેન્ટને અલહાજ સુજાત કાસમ શેનાઈને કે તમારા મુબારક ખાતે તમે આ તોહફો પેશ કરો. સલાવત પર મોહમ્મદ. ત્યારબાદ અલહાજ બશીર હિરજી. હું વિનંતી કરું છું અલહાજ આલેપ કાસમ શેનાઈને કે આપણા président de Maurice actuellement અને c'était notre ex vice-président et secrétaire général de Bagneux કે તમારા મુબારક ખાતે તમે અલહાજ બશીર હિરજીને તેનો તોહફો પેશ કરો. સલાવત પર મોહમ્મદ. ચોટલી દેખાય છે. Un petit mot pour les Jamaat. Juste pour vous dire que je n'en reviens pas. La close organisation, je n'en reviens pas. Nous sommes vraiment les meilleurs. ત્યારબાદ મરહૂમ રફીક લકુભાઈ તેનો તોહફો અમે તેઓને પહોંચાડી દઈશું તેઓના ફેમિલીને. ત્યારબાદ અલહાજ યાવર હુસૈન વસરામ. હું વિનંતી કરું છું યાવર માસાને કે તમે અહીંયા આગળ આવી જાઓ મારા પાસે s'il vous plaît. અને હું વિનંતી કરીશ અલહાજ અનિલ નાસોરને du comité des sages કે તમે અહીંયા આવીને આ તોહફો અલહાજ યાવર હુસૈન વસરામને પેશ કરો. સલાવત પર મોહમ્મદ. कब्जा करके शहर ने दरिया छोड़ दिया, प्यासे ने पानी को तड़पता छोड़ दिया, प्यासे
ने पानी को तड़पता छोड़ दिया, कब्जा करके शहर ने दरिया छोड़ दिया। प्यासे ने पानी को तड़पता छोड़ दिया। मोहम्मद वाली मोहम्मद मोहम्मद वाली मोहम्मद। ત્યારબાદ મરહૂમ અકબર અલી વસરામ représenté par ભાઈ મોહમ્મદ હિરજી જીના, હું વિનંતી કરીશ અલહાજ આરિફ થેમજીને du comité des sages કે તેઓ તેમના મુબારક હાથે આ તોહફો પેશ કરે. Je ne sais pas s'il est là. بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ત્યારબાદ અલહાજ અનુ જાફર, હું વિનંતી કરીશ અલહાજ રિયાઝ હીરજી du comité des sages ને કે તમે અહીંયા આવો અને આ તોહફો પેશ કરો pour honorer અલહાજ અનુ જાફર. સલવાત પર મોહમ્મદ. صل على محمد وعلى محمد. ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। देख धर्मी सा मुसलमान को कहती है नजर, ऐसे होते हैं अली के नौकर. Nous avons deux mots pour le Jamaat. Salam alaikum. बस अल्लाह आपकी जमात ने आबाद रखे. इलाही आमीन. ત્યારબાદ અલહાજ સાબિર શરીફુ, હું તમારી પાસે વિનંતી કરું છું કે તમે અહીંયા આગળ આવી જાઓ અને હું વિનંતી કરું છું અલહાજ જાક મહમદ અલીને, je ne sais pas s'il est présent. હું વિનંતી કરું છું અલહાજ અનુ જાફરને en tant que comité des sages તમે અહીંયા આવીને સાબિર ચાચાને તેનો તોહફો પેશ કરો. સલવાત પર મોહમ્મદ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Sabir Sasa, deux petits mots pour le Jamaat, s'il vous plaît. Plusieurs mots? D'accord, je vous laisse ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرين الفيل، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. C'est un immense plaisir d'être ici avec vous pour célébrer ensemble notre parcours. Notre Jamaat, c'est d'abord une grande famille, ça a été déjà dit, et fêter les 50 ans de notre communauté, c'est d'abord rappeler les combats qui ont jalonné son histoire. Et ce n'est pas sans nostalgie que nous avons visionné ensemble quelques séquences de notre glorieuse histoire. C'est aussi et surtout se rappeler à soi-même
de ce dont les Khoja Shia Isnaché de France sont capables lorsqu'ils s'en donnent les moyens, c'est-à-dire lorsqu'ils croient en eux. Et n'en déplaise à ceux qui doutent, qui n'ont de cesse de nous rabaisser, il existe bien un authentique génie Khoja français dont on retrouve le trait dans chacun de nos exploits de le moment de grâce. Ce génie, il est propre à nous, et même notre Marja Ayatollah Sistani le reconnaît, notre sens de l'organisation. Ce génie est propre à nous, à la culture indo-française Jafari, et il est bien là encore. Il ne demande qu'à jaillir à nouveau. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'abandonner à la résignation. Il ne faut jamais abdiquer. Qui peut croire, lorsque nos aînés ont émigré de Madagascar pour la France, dans les années 1970, il n'y a pas d'avenir. Ils avaient comme seul bagage la foi en Allah, l'amour pour le prophète et sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Et si ces bâtisseurs d'avenir, nos parents, la plupart beaucoup disparus, ont choisi de territorialiser, de ancrer notre diaspora à Paris, via les deux centres à Courneuve et à Bagneux, c'est parce que nos destins avec la France sont noués indéfectiblement par les liens du temps, de l'âme, de la culture et des rêves. Alors nous voici donc aujourd'hui, le temps d'une journée, installés dans une séquence mémorielle. J'y suis pour ma part d'autant plus à l'aise, comme d'autres présidents ici présents, ma vie se confond avec celle de la communauté. C'était les plus belles années de ma vie. Je n'ai pas vu le temps passer. Et même au plus tragique de notre histoire, Riyad Bey l'a rappelé, lors de l'incendie de notre imam Barga, que j'ai eu à gérer avec mon équipe, Rizwan Bey Jafar, Salim Bey Danji et Mamad Bey Satchou, ni fatigue, ni découragement, ni doute, ni questionnement n'ont réussi à nous défaillir. À chaque fois, la chose communautaire nous collait, continuait à habiter nos corps, ne nous quittait pas, et aujourd'hui encore, elle est restée intacte. Alors, dans le feu de l'action, comme tous les autres présidents, on s'est entouré d'une équipe, des hommes et des femmes, de grands serviteurs de tout âge, qui ont su ajouter à leurs compétences le cœur, la sensibilité qui convient, pour servir toujours mieux. Un grand merci à tout ce monde. Salawat. Bref, en tout cas, je vous le dis, c'était un chemin fait de péripéties intenses en émotions. Cette émotion qui me submerge aujourd'hui au moment où je vous parle, je vous demande de la recevoir comme un témoignage de ma sincérité, de ma vérité, de mon amitié. Mais comme disait le président Georges Pompidou, les anniversaires ne valent que s'ils constituent des ponts jetés vers l'avenir. C'était certainement l'ambition de cette journée d'aujourd'hui. J'en suis sûr qu'elle va contribuer à réveiller les consciences, à dessiner les nouveaux chemins sous l'autorité et l'impulsion de notre jeune président, Al-Hajj Rizwan Bey Jafar. En tout cas, notre rendez-vous d'aujourd'hui, à l'orchestration millimétrée, comme l'a rappelé le président Bachir Bey Hirji, s'annonce être une très belle réussite. Demain, l'histoire retiendra que la fête d'aujourd'hui a été la Rolls-Royce de l'événementiel. Alors bravo à l'esprit d'excellence
des organisateurs et je salue grandement le staff power de notre Jamaat. Merci à tous, bon anniversaire, bonne fête, salawat. J'ai oublié votre trophée. J'en ai profité. Hein. Hassan, merci beaucoup. હવે હું બોલાવીશ અલહાજ અઝીમ જેઠાને. અઝીમ ચાચા તમારા બાજુમાં આવી જાઓ અને હું વિનંતી કરીશ આપણા પ્રમુખ સાહેબને અલહાજ રિઝવાનભાઈ જાફરને કે તમારા મુબારક ખાતે તમે અલહાજ અઝીમ જેઠાને તેનો ટ્રોફી પેશ કરો. સલવાત પર મોહમ્મદ. Azim Zaza, pas de petits mots. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrin Mehfil, salamun alaikum. Nous boulu à Sasron et Zamaï Bodou Boli. Je voudrais remercier infiniment Kabal Sedam Neter, après présidence Haleoui, et là, après ça, t'es marrant, so quand Gairaoui. तो खरेखर अलोको वगर काई न था तो après président oui तो après ने honoré करे mais je pense que les plus méritants c'est les gens qui ont travaillé pour la communauté depuis des années et des années. Si on allait compter dans les comités, dans mes comités à moi, il y a peut-être 200 ou 300 personnes qui ont travaillé pendant des années. Et puis je voudrais remercier spécialement Babou Ben Nasser et Goulnaz. Parce qu'après Keta Boulidia, depuis la création de notre communauté, Alokonia a pour adresse Akan Soudi, pourtant Badlavani Koshis Bodadi Otekeris, dit adresse postale après Zamatu Enagres. Mais vraiment après, on reconnaît Bolitavananati. Bisous, j'ai tellement bien travaillé avec Salim, merci à Salim aussi, et Molana aussi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Azim Zaza. C'est bizarre, il nous reste encore un trophée. Pourtant, la liste, elle est complète. Il n'y a plus personne. C'est normal? S'il y a un trophée, c'est qu'il est pour quelqu'un. Je regarde, mais il n'y a plus personne. Hein. Cette journée sera pleine de surprises, je pense. Président Rizwan, cette surprise est pour vous. Désolé, on ne vous a pas mis au courant. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Le comité a voulu vous faire une surprise en vous mettant à l'honneur et vous offrir ce trophée parce que vous avez pris la présidence en main et donc vous tenez sous vos épaules la responsabilité de ce Jamaat. Et donc on voulait vous honorer. Salawat al Muhammad. Je vais demander à Al-Hajj Sabir Sharifou, qui a été votre président à l'époque, de vous remettre ce présent pour vous honorer. Salawat al Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Un petit mot, président, peut-être? Je vais pas être long. Forcément, c'était pas prévu. C'était une surprise, donc merci pour le trophée, c'est une vraie surprise. Et je vais garder mon temps de parole pour la fin. J'ai appris beaucoup de choses de Al-Hajj Baïssa Bichelefou, sauf les citations, et notamment celle du président Pompidou. J'essaierai de la replacer un jour, mais voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas encore en termes de compétences.
अली मौला अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली मौला अली आज हैदर के लिए सज गया मैदान गदीर आज हैदर के लिए सज गया मैदान गदीर बन गए मौला अली हो गया ऐलान गदीर आज हैदर के लिए सज गया मैदान गदीर आज हैदर के लिए सज गया मैदान गदीर हाथ हैदर का उठा कर ये मोहम्मद ने कहा जिनका मौला हूँ मैं उन सब के अली है मौला सुन के ये झूम उठे बूज़र सलमान गदीर आज हैदर के लिए सज गया मैदान गदीर आज हैदर के लिए सज गया मैदान गदीर मौला जब दोनों जहानों के बने शाह नजफ कुछ मुसलमानों के उतरे हुए चेहरों की तरफ देख कर हंसता रहा मिंबर पालान गदीर आज हैदर के लिए सज गया मैदान गदीर आज हैदर के लिए सज गया मैदान गदीर जलने वालों से कहो आज खुशी वाजिब है सब पे वाजिब है विला सब पे अली वाजिब है मेरे मौला की विला बन गई पहचान गदीर आज हैदर के